Hey guys, welcome to my channel. This video is Figures of Speech Part 3. Epigram. There is a shocking contradiction in the apparent meaning of an expression or statement, but there is an underlying significance. মানে আপাতদৃষ্টিতে বাক্যে আমরা অসঙ্গতি দেখতে পাই, কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্নিহিত অর্থ রয়েছে। যেমন The child is the father of the man. इसका मतलब है हम लोग सेंटेंसेस में देख सकते हैं जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो अपने आप को विरोध करते हैं, यानी कि परस्पर विरोध करते हैं, परस्पर विरोधी है। पर इस सेंटेंस के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीनिंग छुपा हुआ होता है। द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। तो अगर कोई मर जाता है इम्पोर्टेंट आदमी, तो हम लोग क्या करता है, बोलता है ना, अमर रहे सो एंड सो। तो यहाँ पर भी वैसे ही बोला है, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। तो इस सेंटेंस में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, डेड और लिव एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब परस्पर को विरोध कर रहे हैं, ऑपोजिट्स है एक दूसरे के। और इसका अंदर का मीनिंग क्या है कि लोग मर जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन वो जो काम करते हैं वो रह जाता है। तो हमें हमेशा कोई महत्वपूर्ण काम में हिस्सा देना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो এখানে বলা হয়েছে द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। তো ডেড আর লিভ একে অপরকে কন্ট্রাডিক্ট করছে, এরা হচ্ছে বিপরীত শব্দ নিজেদের। আর এখানে ভেতরে যে মিনিংটা, অন্তর্নিহিত যে অর্থটা আছে গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হলো যে মানুষ মারা যায়, এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু তাদের কাজ, তারা যে কাজ করে গেছে তাদের স্মৃতি হিসেবে সারা জীবন রয়ে যায়। এই জন্য আমাদের ভালো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা উচিত। Euphemism. A harsh or disagreeable statement is softened down and expressed in a pleasing way. মানে একটি কঠোর বাস্তব বা যে বক্তব্য মেনে নেওয়া যায় না তাকে প্রকাশ করা হয় শ্রুতিমধুর ভাষার মাধ্যমে। इसका मतलब है कोई कठोर सच्चाई या फिर कोई ऐसी बात जिसे हम कतई नहीं मान सकते, उसे पेश किया जाता है एक मधुमय ढंग में, या फिर कह सकते हैं थोड़ा जैसे सुनने में अच्छा लगे, उतनी कठोर ना लगे। जैसे एग्जाम्पल है, दे ड्रॉप डाउन वन बाय वन। यहाँ पे कहना चाहते हैं कि वो लोग एक के बाद एक मर गए। तो वो तो एक कठोर बात है ना, एक कठोर सच्चाई है, तो उसको थोड़ा नरम सुर में बोल रहे हैं, दे ड्रॉप डाउन वन बाय वन। তো এখানে বলতে চাচ্ছে আর কি যে ওরা এক এক করে সবাই মারা গেল। তো ওটা তো একটা খুব কঠোর ব্যাপার, বা একটা এমন ব্যাপার যেটা মেনে নেওয়া যাচ্ছে না, এতজন একসাথে মারা গেল একের পর এক। তো সেটাকে নরম ভাবে বলেছে, একটু শ্রুতিমধুর ভাবে বলেছে যে দে ড্রপ ডাউন ওয়ান বাই ওয়ান। Hyperbaton. There is an inversion of the regular grammatical order of words. मतलब जो रेगुलर ग्रामेटिकल ऑर्डर है, जो ग्रामर का सही ऑर्डर है वर्ड्स का, वो घूम जाता है। माने অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে কি হয়, সাবজেক্টটা শুরুতে থাকে, তো ওটা শেষে চলে আসে। মানে গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট যেই ऑर्डरটা আছে ওয়ার্ডসের, সেটা ঘুরে যায়। तो इसका एग्जाम्पल है, मोस्ट ब्लेमलेस इज ही। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, वो शुरू में होना चाहिए था, वो एंड में आ गया। एक और एग्जाम्पल है, राउंड मेनी वेस्टर्न आइलैंड्स हैव आई बिन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई शुरू में होना चाहिए था,
आई हैव बिन राउंड मेनी वेस्टर्न आइलैंड्स, लेकिन यहाँ पे आई क्या हुआ, पीछे आ गया, तो গ্রামাটিক্যাল जो অর্ডার है, রেগুলার অর্ডার, ও ঘুম গয়া। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মোস্ট ব্লেমলেস ইজ হি। তো এখনই কি বললাম, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে সাবজেক্ট শুরুতে থাকে। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাবজেক্ট হি ঘুরে পিছনে চলে এসছে। তো আরেকটা এক্সাম্পল হচ্ছে রাউন্ড মেনি ওয়েস্টার্ন আইল্যান্ডস হ্যাভ আই বিন। এখানে সাবজেক্ট কি, আই, তো আই শুরুতে থাকা উচিত। আই হ্যাভ বিন রাউন্ড মেনি ওয়েস্টার্ন আইল্যান্ডস, তার জায়গায় এখানে পেছনে আছে। তো নর্মাল যে গ্রামারের যে অর্ডারটা আছে শব্দের, যেটা ঠিক অর্ডার, সেটা এখানে কি হচ্ছে, ঘুরে যাচ্ছে। ইনুয়েন্ডো, a thing is hinted at instead of being plainly stated। मतलब साफ साफ बोलने की बजाय एक चीज की तरफ इशारा किया जाता है। মানে পরিষ্কার করে বলার জায়গায় একটা জিনিসের দিকে ইঙ্গিত করা হয় বা ইশারা করা হয়। इसका एक एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड अराइव्ड एंड माई बुक वॉज मिसिंग। मतलब मेरा दोस्त आया और उसके बाद मेरी किताब नहीं मिल रही थी। तो वो क्या बोलना चाहता है कि मेरे दोस्त ने मेरी किताब चुरा ली, लेकिन उसके जगह पे वो क्या करता है, उसके तरफ सिर्फ इशारा करता है, साफ साफ बोलने के बजाय। तो এটার এক্সাম্পল হচ্ছে মাই ফ্রেন্ড অ্যারাইভড অ্যান্ড মাই বুক ওয়াজ মিসিং। মানে আমার বন্ধু এলো, তারপরে আমার বইটা আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তো ও কি বলতে চাইছে, যে আমার বন্ধু আমার বইটা নিয়ে গেছে বা চুরি করেছে। তো হচ্ছে ওটা ও পরিষ্কার করে বলছে না, সোজা সোজা বলছে না, তার জায়গায় ও কি করছে, শুধু সেটার দিকে ইঙ্গিত করছে। आयरनी, the contrary of what is meant is stated। मतलब जो बोलना चाहते हैं उसका ठीक उल्टा बोला जाता है। মানে যেটা বলতে চাই সেটার উল্টোটা বলা হয়। A very fine friend you were to forsake me in my trouble। मतलब तुम बहुत अच्छे दोस्त हो जो तुमने मुझे मेरे बुरे वक्त में छोड़ दिया अकेले। तो जो दोस्त आपको बुरे वक्त में छोड़ के चला जाता है वो मतलब वेरी फाइन फ्रेंड तो नहीं है ना, मतलब बहुत अच्छा दोस्त तो नहीं है ना आपका। तो यहाँ पे बोला है वेरी फाइन फ्रेंड, लेकिन बोलना चाहता है वेरी बैड फ्रेंड इंडीड। तो এখানে a very fine friend you were to forsake me in my trouble। তো বলছে মানে তুমি আমার খুব ভালো বন্ধু যে তুমি আমাকে মানে বিপদের সময় ছেড়ে চলে গেলে। তো যেই বন্ধু আপনাকে বিপদের সময় ছেড়ে যাবে সে নিশ্চয়ই আপনার ভালো বন্ধু না, মানে ভেরি ফাইন ফ্রেন্ড না। তো এখানে সেটা বলছে যে ভেরি ফাইন ফ্রেন্ড, কিন্তু কি বোঝাতে চাইছে, যে মানে তুমি খুব বাজে বন্ধু, মানে বিপদের সময় আমাকে এভাবে ছেড়ে চলে গেলে। Litotes, a strong affirmative idea is expressed by denial or negation of its opposite। मतलब एक सकारात्मक धारणा को व्यक्त किया जाता है नकारात्मक तरीके से एक विपरीत शब्द के इस्तेमाल के द्वारा। মানে একটি ইতিবাচক ধারণা প্রকাশ করা হয় নেতিবাচকভাবে একটি বিপরীত শব্দের দ্বারা। দিস ইজ নো কমন স্পিচ। তো এখানে যেই আইডিয়াটাকে, যেই ধারণাটাকে এক্সপ্রেস করতে চাইছে সেটা হচ্ছে আনকমন। তো আনকমনের অপোজিট কি, বিপরীত কি, কমন। তো কমনটাকে আমরা কিভাবে প্রেজেন্ট করব, আমরা প্রেজেন্ট করব নেতিবাচকভাবে। তো এখানে হয়ে যাচ্ছে বিপরীত শব্দটা কমন আর নেতিবাচক নো। তো নো কমন, দিস ইজ নো কমন স্পিচ। নো কমন এখানে বোঝাচ্ছে আনকমনকে। तो यहाँ पे है दिस इज नो कॉमन स्पीच। तो यहाँ पे जो धारणा हम लोग व्यक्त करना चाहते हैं उसको, वो क्या है, वो है अनकॉमन। तो अनकॉमन का विपरीत शब्द क्या होता है, कॉमन। तो इसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे किस तरीके से,
नकारात्मक तरीके से, यानी कि इसके सामने एक नो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या है, दिस इज नो कॉमन स्पीच। तो नो कॉमन यहाँ पे क्या व्यक्त करता है, कौन सी धारणा को व्यक्त करता है, अनकॉमन को। ओनोमैटोपोइया। In onomatopoeia, the sound of a word echoes its sense. মানে ওনোম্যাটোপিয়াতে একটি শব্দের আওয়াজ বা উচ্চারণ তার অর্থকে প্রকাশ করে। যেমন আমরা বাংলায় বলি না, টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ে, তো টাপুর টুপুর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে ओनोमैटोपोइया। इसका मतलब है एक शब्द का जो आवाज है या फिर जो उसका साउंड है या फिर जो उच्चारण है वो व्यक्त करता है उसके अर्थ को। आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, टिप टिप बरसा पानी। तो ये जो वर्ड है टिप टिप, ये हुआ एक ओनोमैटोपोइया का एग्जाम्पल। इसका एक और एग्जाम्पल है द बजिंग ऑफ द इन्यूमरेबल बीज, मतलब असंख्य मधुमक्खियों की भिनभिनाहट। तो এটা আরেকটা एग्जाम्पल হচ্ছে দ্য বাজিং অফ দ্য ইননিউমারেবল বিজ, মানে অসংখ্য মৌমাছির গুঞ্জন। तो ये जो আমরা বলছি টাপুর টুপুর বা ये जो हम लोग बोल रहे हैं टिप टिप या বাজিং অফ দ্য বিজ, তো এটার মানে আমাদের তো মানে আলাদা করে খুঁজতে হচ্ছে না, শুনেই আমরা বুঝতে পারছি যে এটার মানে কি। মানে টিপ টিপ শুনলেই আমরা বুঝতে পারছি, টাপুর টুপুর শুনলেই আমরা বুঝতে পারছি, বাজ যখন শুনছি তখন মানে বুঝতে পারছি যে এটা মৌমাছির গুঞ্জন। तो আমাদের আলাদা করে মানে বের করতে হচ্ছে না এগুলোর। तो ये जब हम लोग सुनते हैं डायरेक्ट, इसका जब साउंड सुनते हैं, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण सुनते हैं, तभी हम लोग को इसका मीनिंग पता चल जाता है। जब हम लोग टिप टिप सुनते हैं तो हम लोग को पता है ये बारिश का साउंड है। जब हम लोग बज सुनते हैं तो हम लोग को पता है ये कि मधुमक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज है।